आज शांतिनगर नव युवा संघ सिलीगुड़ी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मालूम हो कि वे हर साल सिलीगुड़ी शांतिनगर बऊ बाजार इलाके में एक के बाद एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं। वहां कई लोग होते हैं और उनके साथ रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस उपस्थिति में क्लब के सहयोगी और सदस्य मौजूद रहे। क्लब के सदस्यों ने बताया कि 50 यूनिट उनका लक्ष्य है और कहा कि यह रक्त शिविर आज सुबह से शुरू हो गया है और हम हर साल स्वास्थ्य के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। हमें लगता है कि आज का दिन विशेष है। शांतिनगर बऊ बाजार क्षेत्र में बाजार के कुछ सदस्यों के साथ वे भी रक्तदान करते हुए नजर आए। रक्त दे जीवन बचाए, यह कहा गया। आज यह रक्त सिलीगुड़ी सुरेश नगर समाज कल्याण जाएगा और वहां से यह रक्त उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा जिन्हें इसकी जरूरत है। प्रथमत आज के 23 জানুয়ারি আমাদের মহান বীর বিপ্লবী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমরা শান্তিনগর নবযুবক ক্লাবের পক্ষ থেকে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি। আমরা আজকে মোটামুটি 50 ইউনিটটা টার্গেটে আমরা রক্তদান শিবিরটা করছি। আমাদের সহযোগিতা করেছেন সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা। তো আমরা অলরেডি 25 ইউনিটের মতো জোগাড় করেছি। আমাদের টার্গেট আছে 50 ইউনিট। আমাদের ক্লাবের এটা প্রতি বছরই এটা হয়। 24শে ডিসেম্বর আমাদের একটা স্বাস্থ্য শিবিরও হয়েছিল। আমরা আবার আগামী দিনে আরও কিছু এরকম শারীরিক কিছু নিয়ে আমরা চেষ্টা করব আরও সমাজের প্রতি আমাদের যে দায়বদ্ধতা সেটাকে পরিপূরণ করার। কতক্ষণ চলবে? আমাদের টার্গেট যেহেতু 50 ইউনিট আছে, আমরা যতক্ষণ 50 ইউনিট না করতে পারছি ততক্ষণ আমাদের চলবে। আপনার নাম? নিহার রঞ্জন দাস।